An lajɛbagaw ni tile bi mɔgɔ min b'an bolokɔrɔ ye an balimamuso Mariam Kulibali a nakun ye ka na fɛsɛfɛsɛli kɛ fɛn min bɔ bana kan o bana ye mun ye tubabukan na a bɛ fɔ a ma ko drépanocytose bamanankan na a bɛ fɔ a ma ko jolici bana Mariam Kulibali i ni tile Elija i bisimila an ka studio kɔnɔ an bɛ kun merci n'a fɔla bi ko drépanocytose walima jolici bana an bɛ se ka mun de faamuya o kuma la a bɛ se ka faamuya k'a fɔ ko bana min don a bɛ farafinw ne la kosɛbɛ Mali la a bɛ mɔgɔ caman na mais u t'a dɔn forcément jolici bana a bɛ mɔgɔ jolikisɛ farikolo la joli nasugu fila bɛ yen nɔ français la a bɛ fɔ ko globule blanc ani globule rouge bana in bɛ globule rouge in de kan o de a forme kɛlen i b'a fɔ ko wɔlɔsɔ i n'a fɔ namasa bɛ cogoya min na o de b'a to bana bɛ mɔgɔw la a bɛ se ka joli dɛsɛ las'i ma a bɛ se ka ko wɛrɛw las'i ma ni complication wɛrɛw bɛ se ka na a sababuya la n'a bana b'i la n'i ma taa dɔgɔtɔrɔw fɛ yen e yɛrɛ bɛ se k'a dɔn cogo jumɛn par exemple ni kunkolodimi b'i la i kɔni kunkolo bɛ k'i dimi fari bɛ kalaya nka ni jolici bana b'i la i b'a dɔn cogo jumɛn de sanni ka se dɔgɔtɔrɔw ma o kɔni dɔnni bɛ gɛlɛya n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ a tɛ se ka dɔn n'i ma joli sɛgɛsɛgɛ dɔ kɛ ni français la a bɛ fɔ o ma ko électrophorèse o joli sɛgɛsɛgɛ in de b'a to n'an bɛ se k'a dɔn ko jolici bana b'i la nka mɔgɔ caman bɛ yen nɔ dimi b'u kan u t'a dɔn fɛn min b'u la dimi sugu jumɛn de bɛ ni bana b'i la dimi sugu jumɛn de bɛ k'i kan alors an ye kuma daminɛ ne ma n yɛrɛ fɔ kosɛbɛ nka site dɔ bɛ ne bolo ne bɛ kuma bana in kan spécialement walasa ka mɔgɔw kunnafoniya kan ne ye mɔgɔ caman interviewé bana in bɛ mɔgɔ minnu na olu ye fɛn minnu fɔ ne ɲɛna ko ni dimi b'u kan a kɛlen i b'a fɔ i n'a fɔ u bɛ choc électrique i n'a fɔ ni courant de donn'u la dɔw kɛlen i b'a fɔ ko marteau piqueur i n'a fɔ u bɛ k'u kolo de kari-kari o de y'a to tuma dɔw la mɔgɔw bɛ confusion k'a la k'a fɔ ko koloci de don parce que ni dimi b'i kan a bɛ k'i ɲɛna ko i kolow de bɛ ka kari-kari n'o dimi nasugu b'i kan k'a sɔrɔ i t'a dɔn fɛn nasugu min don parce que tuma dɔw la hali n'i tagara dɔgɔtɔrɔso la médecin bɛɛ t'a dɔn docteur bɛɛ t'a dɔn fɛn nasugu min b'i la an ka problème ba yɛrɛ b'o o fanfɛla de la donc parce que normalement pour que a ka dɔn ko jolici bana b'i la fɔ i joli ka ta de fɛn bɛ yen ko fɛn de ɲini i joli la o de b'a yira k'a fɔ ko a b'i la walima a t'i la n'o de ma kɛ e ni dimi bɛ ɲɔgɔn na ngalon bɛ da i la k'a fɔ ko bana wɛrɛ b'i la nka o bana t'i la ngalon bɛ da i la k'a fɔ ko bana wɛrɛ b'i la ngalon bɛ da i la k'a fɔ ko i ye den terijugu ye ni denmisɛnninw don a bɛ fɔ ko muso fugari don ni muso furulen dɔ don une mère au foyer a bɛ fɔ fana ko cɛ min don ou bien a tere ma ɲi nɔ ko caman bɛ da i la faamuyabaliya de bɛ na n'o ye faamuyabaliya ani kunnafoniyabaliya parce que bana bɛ mɔgɔ caman na nka sensibilisation caman tɛ yen nɔ en fait k'a fɔ ko mɔgɔw bɛ yen nɔ bana in b'u la k'a sɔrɔ a tɛ manifester forcément parce que forme caman de b'a la o bɛ se ka expliquer français la cogoya min na forme dɔw bɛ yen nɔ a bɛ fɔ olu ma ko AS o kɔrɔ ko i jolikisɛ a ma ɲi kosɛbɛ nka i tɛna se ka bana développer nka ni e tagara bɛn ni mɔgɔ wɛrɛ ye furu sira kan sisan nɔ o muso ou bien o cɛ o fana ni forme dɔ b'o la k'o ye AS ye aw mana furu ɲɔgɔn ma a ka ca ala fɛ k'a fɔ aw bɛna den minnu sɔrɔ olu bɛna bana développer olu bɛ kɛ banabaatɔ ye olu ka forme de bɛna kɛ SS ye o kɔrɔ k'olu jolikisɛ a ma ɲi yɛrɛ yɛrɛ parce que u ye jolikisɛ kolon ta u fa fɛ yen nɔ min ye S ye ba fana fɛ yen nɔ jolikisɛ kolon n'o ye S ye o den de bɛna o fila bɛɛ ta k'o développer a bɛ kɛ bana y'a la a tigiw ka taa yɔrɔ jan ye kuma koloba yɔrɔ de fɔ sisan o kɔrɔ de ye ko mɔgɔw bɛ mɔgɔw la u man ka furu ɲɔgɔn ma kuma kɔrɔ de y'o ye abada olu man ka furu ɲɔgɔn ma u man ka furu ɲɔgɔn ma parce que o de la n'an y'an sen bɔ bana yɛrɛ ta développement sira fɛ problème wɛrɛw bɛ yen nɔ société kɔnɔna na a bɛ se k'olu fana développer i bɛ se ka kɛ kɛrɛfɛden ye parce que bana min b'i la a dɔnnen tɛ i ye o ye i fari man di la
i bɛ se ka kɛ kɛrɛfɛden ye o la pour que k'olu bɛɛ éviter mɔgɔ fila bɛ yen nɔ ni olu ye AS ye u man ka furu ɲɔgɔn ma mais comme an tun bɛ k'a fɔ daminɛ na cogo min kunnafonibaliya bɛ yen nɔ mɔgɔw t'a dɔn et puis an ka société yɛrɛ kɔnɔ n'i ye Mali ta k'a lajɛ an dafɛ jamana wɛrɛw fana bɛ yen nɔ mɔgɔw traditionnellement dans l'antan mɔgɔw tun bɛ furu ɲɔgɔn ma minnu ye kabila kelen voilà sokɔnɔ furu ɲɔgɔn ma cousin ni cousin voilà i kanimakɛ ou bien i kanimamuso n'i y'o furu alors que peut-être aw ka fɛnw bɛɛ ye kelen aw jolikisɛw bɛɛ ye kelen ye o de bɛ na n'a ye le plus souvent mariage consanguin voilà donc n'an segila ka na kɔfɛ dɔɔni n'an y'i ka kuma lamɛn ka ɲɛ sabula san'an ka kuma daminɛ an ɲinɛna k'a fɔ i ye mɔgɔ min ye i ye kalansugu min kɛ f'i ka segin o yɔrɔnin kan dɔɔni an bɛ sɔrɔ ka taa ɲɛfɛ. Ne ye kalanden ne nana Faransi a bɛ san 5 ɲɔgɔn bɔ ne ye master dɔ kɛ communication c'est pourquoi ne y'a lajɛ n'i y'a ta k'a lajɛ ko kunnafonibaliya tun bɛ bana in na et que n ye kalan min kɛ o tun bɛ se ka n permettre ka dɔɔnin kɛ ka n ta bila a la n ye site dɔ créer o tɔgɔ ko Dre Info o de bɛ mɔgɔw la kunnafoni bana in kan ka ɲɛfɔ ɲɛna .fr dreinfo.fr site tɔgɔ o de ye donc ne ye n ka kalan min kɛ master communication min y'a to n sera k'o site in créer o de bɛ mɔgɔw la kunnafoni a bɛ bana kunnafoni di mɔgɔw ma ani mɔgɔ minnu fana bɛ yen nɔ ni bana in b'olu la n'olu b'u ka vécu fɔ mɔgɔw ɲɛna bana bɛ se ka min imposer u kan u ka quotidien kɔnɔna na donc a b'o de fɔ et voilà. Ok donc n'an segila ka na kɔ dɔɔni mɔgɔ fila bɛ u ka di ɲɔgɔn ye u bɛ fɛ ka furu ɲɔgɔn ma u kan ka fɛn fɔlɔ min kɛ ka to joli lajɛ n'a y'a sɔrɔ i ye bana fɔ cogo min na i ko banakisɛ S bɛ cɛ la banakisɛ S bɛ muso la olu fila man ka ɲɔgɔn furu sabula u denw bɛna kɛ den banabaatɔ ye wa a ka ca Ala fɛ u denw tɛ balo. Denw tɛ balo o de ye ko bɛɛ la juguman ye parce que encore une fois kunnafonibaliya in a bɛ yen nɔ ni mɔgɔw t'a dɔn denmisɛnnin ninnu filɛ nin ye u kɔrɔbayatɔ a ka gɛlɛn kojugu kuma o kuma dɔgɔtɔrɔso la taga de don denmisɛnnin minnu don joli kan ka k'u la kuma bɛɛ parce que u man kɛnɛ parce que bana in bɛ joli dɛsɛ bila i la a bɛ na ni complication wɛrɛ et puis denmisɛnnin minnu don u kɔrɔbaya man di c'est des mɔgɔ minnu don u ka dɔgɔ u man jan ten kosɛbɛ o yɛrɛ de b'a to kuma dɔw la mɔgɔw man'u ye a bɛ fɔ ko ni bana sugu b'u la kuma dɔw la a bɛ se ka kɛ sababu ye a dɔw bɛ kɛrɛfɛ a dɔw bɛ yen nɔ u tɛ gɛrɛ mɔgɔw la kosɛbɛ parce que u b'a fɔ ko suya nkalon ta ka da u la u b'a fɔ ko u tere man ɲi kuma caman bɛ ta ka f'u ma i ka kuma latigɛ tɛ 2014 an kun taara reportage la Mali la an ye Mali région 4 de parcouru a san an ni muso dɔ bɛnna Kita a muso komi ale ye den 8 de sɔrɔ a bɛɛ banna a bɛɛ denmisɛnman bɛ ban wa den 9nan de b'a kɔ la ko dɔgɔtɔrɔw y'a fɔ a ye ko a sin kelen de sinji man ɲi k'a ka sin dɔɔni d'a ma donc a bɛ k'o de kɛ se tɛ muso ye donc kɔfɛ ne kelen ka drépanocytose ko nin mɛn hakili jigila muso la nk'i b'a sɔrɔ nin de bɛ muso n'a cɛ cɛ kun man ka furu ɲɔgɔn ma bon an ka culture kɔnɔ a ka gɛlɛ mɔgɔ fila bɛ yen u bɛ deli ka furu kɛ ɲɔgɔn ni ɲɔgɔn cɛ ka n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na kunnafonibaliya fo kunnafoli kɛcogo ɲuman de kan ka se ka sɔrɔ k'a fɔ an ka denmisɛnw ye an ka mɔgɔkɔrɔbaw ye minnu bɛ furu siri Mali la k'a f'u ye ko a ka kan sani mɔgɔw ka di ɲɔgɔn ma mɔgɔw ka furu ɲɔgɔn ma u ka taa dɔgɔtɔrɔso la dɔgɔtɔrɔw yɛrɛ k'u sen don a ko la e mun b'a ko communication na e mun ye ɲinili k'a ko kan k'a ko dɔn o ko bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo jumɛn Mali la. Mali a ye ko caman kɛ comparé ka tɛmɛ a ka dafɛ jamana caman kan parce que Mali de kɔni ye jamana ye n'u ye centre dɔ bila en place o centre in bɛ Pongé yen nɔ ko centre de recherche et de lutte contre la drépanocytose
yen nɔ jolici banabaatɔw dɔrɔn de bɛ ta yen nɔ o kɛrɛfɛ fana association dɔ bɛ yen nɔ min bɛ yen nɔ kabini 1991 ko association malienne de lutte contre la drépanocytose AMLUD olu bɛ baara dɔ la yen nɔ nka u fanga ka dɔgɔ dɔɔni parce que association kelen ni jamanaba in k'a fɔ ko ka région ni cercles ni communes kɛ ko ka taga bana in ɲɛfɔ a ka dɔgɔ dɔɔni nka u kɔni bɛ ka baara dɔ kɛ hali sisan nɔ u kan ka sinsin parce que état fana bɛ ka effort dɔw kɛ yen nɔ pour que ka essayer ka taga mairies la u bɛ to ka taga commune dɔw fana na ka taga mɔgɔw la kunnafoni mais i n'a fɔ an y'a fɔ cogo min na a kan ka continuer de parce que hali sisan nɔ kunnafonibaliya bɛ yen nɔ mɔgɔw t'a dɔn malheureusement ni mɔgɔ fila bɛ yen nɔ n'u ka di ɲɔgɔn ye u bɛ fɛ ka furu ɲɔgɔn ma ka sɔrɔ u m'u ka joli sɛgɛsɛgɛ kɛ électrophorèse kɛ yanni kɔɲɔ ka kɛ après den mana sɔrɔ o kɔɲɔ kɔnɔna na n'o y'a sɔrɔ n'a man kɛnɛ c'est ça un peu le drame n ko mɔgɔ fila bɛ yen nɔ n'a sɔrɔ n'u ka di ɲɔgɔn ye olu mana furu ɲɔgɔn ma u mana den sɔrɔ n'o y'a sɔrɔ ni o den kɛra banabaatɔ ye ka sɔrɔ u t'a dɔn o de ye ko la gɛlɛya ye parce que a tɛ k'ulu kɔnɔ k'a fɔ ko olu de y'a to sababu la n'u den kɛra banabaatɔ ye o fana bangebaga bolo a ka gɛlɛn kojugu n'i kun y'a dɔn i kun t'a kɛ o kɔrɔ de la ko sensibilisation ani mɔgɔw la kunnafoni de bɛ se k'a to o bɛɛ bɛ se ka dabila k'o bɛɛ labali finalement bamananw ko bana kunbɛn ka fisa ni bana furakɛ wa ka bana kunbɛn o fana o musaka ka nɔgɔ ni ka bana furakɛ bi c'est dans l'intérêt du Mali ka sensibilisation kɛ walasa parce que ni jamana kɔnɔ mɔgɔ banabagatɔ ka ca donc mɔgɔ baarakɛta bɛ dɔgɔya mɔgɔ dun balo ta ka ca a bɛ na ni segin kɔ ye sécurité sociale kelen min bɛ faransi yan ɲɔgɔn bɛ Mali la Mali ta yɛrɛ kalikɛla faransi ta de kan est ce que yɛrɛ ka faamuya la o bɛ se ka plan national dɔ kɛ walasa tout ce qui est lié à la drépanocytose a dépistage n'a furaw ka exonérer ka kɛ gratuitement est ce que tu penses que fin de don mun bɛ se ka kɛ Mali la ma da la mais hali n'a bɛna kɛ a bɛ san dama damani kɔni sɔrɔ fɔlɔ mais centre in kɔni na yen nɔ u bɛ drépanocytose ta yɔrɔ min na u ye moyen caman bila yen nɔ walasa ka furakɛli nɔgɔya n'i kɔni bɛ taga centre la yen nɔ i tɛ wari ɲɛnama bɔ ka tɛmɛ n'i bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la Gabriel Touré ou bien clinique dɔ la bon quoique clinique da ka gɛlɛn dɔgɔtɔrɔso wɛrɛ nasuguya wɛrɛ n'i tagara centre la i tɛ wari ɲɛnama sara yen nɔ parce que état bɛ moitié ta a ka ca n'a kilancɛ yɛrɛ état bɛ min ta donc minnu bɛ taa furakɛli la yen nɔ u tɛ wari ɲɛnama sara finalement mais k'a fɔ ko ka na ni furakɛli fulama ye drépanocytose la Mali bɛɛ kɔnɔna na a bɛ sɔn ka wagatinin ta centre bɛ Bamakɔ dɔrɔn de a bɛ Bamakɔ dɔrɔn n'i bɛ bila e dayirimɛ yɛrɛ t'i bolo kosɛbɛ e bɛ bɔ cogo jumɛn déjà k'a dɔn ko i kan ka taa drépanocytose de olu ka centre la voilà o ma nɔgɔn n ɲinɛna ka min fɔ fana centre in u y'a créé 2010 fondation dɔ bɛ yan nɔ faransi ani principauté de Monaco olu de y'a financé ka centre in jɔ centre in jɔtɔ la l'idée a kun kan ka non seulement Mali drépanocytaires ko olu furakɛ ani Mali dafɛ jamana i n'a fɔ sous-région i n'a fɔ Sénégal ni Burkina ni Niger parce que olu bɛɛ kun bɛ centre in nɔfɛ imagine n'a fɔra ko Mali dɔrɔn yɛrɛ kɔnɔna na drépanocytaires minnu i n'a fɔ e ye exemple min fɔ olu ka na Bamakɔ a ka gɛlɛn olu ma kuma tɛ ko jamana wɛrɛ mɔgɔw ka na k'a fɔ dɔrɔn ko baara bɛ yen nɔ encore baara bɛ yen parce que a bɛ mɔgɔw la ko Mali yɛrɛ dɔrɔn na taux de prévalence ye 12% o kɔrɔ ko mɔgɔ caman bɛ yen nɔ jolikisɛ ma ɲi nɔ mais n'u t'a dɔn u bɛ se ka taga mɔgɔ wɛrɛ ta min fana jolikisɛ ma ɲi nɔ génération bɛ na bana bɛ développer ka continuer ka taa fɛ centre in kan ka essayer ka
ka décentraliser ka taga n'a ye région na centre de communautaire mɔgɔw médecins ni infirmiers kan ka informer ka former fana voilà information et formation walasa ni mɔgɔ min bɛ na k'a fɔ ko nin dimi sugu b'a kan ou bien n'a sɔrɔ peut-être a ɲɛ ye jaune togo na sugu dɔ la au moins médecins ka se ka symptômes dɔn ka bana signe dɔn rapidement k'a fɔ ko peut-être nin de b'a la pour que ka ordonnance di u ka taga électrophorèse kɛ walasa u ka prise en charge a ka teliya cogoya min na mais malheureusement Mali moyen ɲɛnaman t'a bolo la nka an bɛ an ka gouvernement ministère de la santé à l'époque u fo u ye baara min kɔni kɛ kabini 2010 fo ka taa se bi ma parce que a nana ni amélioration ye banabaatɔ caman ka diɲɛlatigɛ kɔnɔna na. I da kun bɛna se kuma dɔ ma mɛ i panna kan mɔgɔ joli de bɛ bi ni mɔgɔ joli de bɛ Mali la à peu près bana nin bɛ mɔgɔ minnu na. Alors minnu b'a dɔn ani minnu t'a dɔn k'a b'u la. N tɛna se k'o fɔ exactement chiffre na bana bɛ mɔgɔ minnu na nka chaque année denmisɛnnin minnu bɛ wolo en tout cas Mali kɔnɔna na bana bɛ min na c'est estimé à 2000 enfants 2000 naissances chaque année san o san drépanocytose bɛ denmisɛnnin minnu na mais chiffre récent tɛ yen nɔ min bɛ se k'a fɔ bi ko Mali population kɔnɔna na a bɛ nin mɔgɔ hakɛya de la nka denmisɛnnin kɔni minnu bɛ qui sont de chiffres récents san o san 2000 naissances a b'o denw na yen nɔ. Et statistiquement, est-ce que à Dolindo, taux de mortalité là, la part qui est allouée à la drépanocytose malade? Taux de mortalité, je ne n'akili t'a la kosɛbɛ nka mortalité infantile denmisɛnnin minnu au chiffre exactement n'akili t'a la kosɛbɛ nka denmisɛnnin minnu bɛ yen n'i y'a ta sigiɲɔgɔnma 5 la ko drépanocytose bɛ kelen na ou denmisɛnnin 5 ɲɔgɔn na drépanocytose bɛ minnu na kelen bɛ yen nɔ o tɛna san 5 sɔrɔ o bɛ fatu denmisɛnnin ninnu filɛ nin parce que u ka diɲɛlatigɛ bana b'u sɛgɛn kojugu olu tɛna se ka u ka san 5 sɔrɔ donc sur 5 enfants drépanocytaires kelen bɛ yen nɔ o tɛna san 5 sɔrɔ o kɔrɔ ko hali sisan nɔ prise en charge kan ka améliorer walasa ka furakɛli da nɔgɔya k'a lase bɛɛ ma ka mɔgɔw la kunnafoni hali sisan nɔ baara bɛ yen nɔ. Drépanocytose a bɛ diɲɛ fan jumɛn de fɛ? Alors n'i sera nanzara jamanaw kan choc ye min ye k'a fɔ ko a bɛ farafinw de la kosɛbɛ o kɔni o tɛ manamanakan ye tiɲɛ kuma don a bɛ farafinw de la kosɛbɛ nka Afrique dɔrɔn tɛ Afrique et ses expansions Caraïbes États-Unis hali Indiens a b'olu fana na yen nɔ an t'a dɔn nanzarakan na b'a fɔ les pays tropicaux minnu bɛ tile bɛ yɔrɔ minnu na kosɛbɛ tile bɛ yɔrɔ minnu na palu sera ka développer yɔrɔ minnu fana na sumaya parce que lien dɔ fana bɛ yen nɔ drépanocytose ni sumaya cɛ donc mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ ni jolikisɛ a ma ɲi nɔ nka bana t'u la c'est-à-dire des AS pas SS olu filɛ nin ye ko olu immuniselen don contre le palu c'est-à-dire jolikisɛ min b'u la en tout cas c'est protection dɔ de fana don contre justement palu la donc n'a b'olu la olu fana tɛna se ka. Donc c'est dire que en fait ni palu tɛ mɔgɔ min minɛ palu min minɛ a badabada i kan ka taa lajɛ n'a y'a sɔrɔ jolici bana t'i la. I kan ka taa lajɛ mais bon a bɛ fɔ ko palu t'i minɛ mais bon c'est pas non plus à 100% dɔw bɛ yen nɔ hali n'o y'a sɔrɔ ni jolikisɛ signe b'u la et que a bɛ fɔ k'u immuniselen don ko sumaya tɛ se k'u minɛ mais o t'a bali a bɛ se k'u sɔrɔ kuma de temps en temps. Est-ce que jolici bana bɛ nanzaraw minɛ a bɛ fɔ mun ma tubabu? Tubabu a bɛ yen nɔ nka a tɛ fɔ ko jolici bana y'o ye bana dɔw bɛ yen nɔ min ni drépanocytose bɔlen o tɔgɔ ko thalassémie olu fana jolikisɛ ma ɲi nɔ
mais olu ta au lieu que joli ka dɔgɔya olu joli yɛlɛnen de don kojugu thalassémie olu mɔgɔ ninnu on est obligé ka to ka saigner de k'u la ka joli sama ka b'u la chaque mois et alors que drépanocytaire fɛ yen on est obligé ka joli la donc o bana sugu in bɛ nazara jamanaw kan i n'a fɔ Italie u ka ville dɔ bɛ yen nɔ ko Sicile particulièrement Grèce a bɛ yen nɔ fana ani Maghreb en fait pourtour méditerranéen yen yɔrɔ la thalassémie bɛ yen nɔ mais o t'a bali k'a fɔ ko hali arabuw fɛ yen nɔ drépanocytose bɛ yen nɔ parce que ne tun bɛ association dɔ la Marseille dugu kɔnɔ yen nɔ ne ye famille dɔ ye algériens de tun don muso drépanocytose tun b'olu la cɛ thalassémie tun b'o la donc u ye denmusonin dɔ sɔrɔ qui a eu les deux aux formes qui a eu les deux donc elle est des formes bêta thalassémique o kɔrɔ drépanocytose b'a la thalassémie b'a la o de y'a to nin kuma in kuma dɔw la manamanakan don ni mɔgɔw y'a fɔ ko farafinbana de don parce que k'a fɔ ko farafinbana don diɲɛ kɔnɔ bi na a bɛnna drépanocytose stigmatisera en fait parce que c'est rare de voir i ka ye un laboratoire pharmaceutique min b'a ŋaniya ta k'a essayer ka recherche développer o de y'a to bi mɔgɔw sɛgɛnnen don ni banabaatɔ bɛɛ ye fantan ye c'est à dire que africains de don caribéens ou encore États-Unis parce que afro-américains a b'olu de la yen nɔ mɔgɔ minnu don fana malheureusement aujourd'hui n'ont pas les moyens ou bien wari ɲɛnama t'u kun c'est pas rentable pour laboratoire pharmaceutique dɔ k'a fɔ ko a bɛna recherche développer k'a essayer ka na ni solution dɔ ye parce que malheureusement ni drépanocytose b'i la i bɛ balo n'a ye fo ka taa fɔ ko i fatura don min na bana min don a tɛ furakɛ ka ban a b'i joli de la a b'i hygiène de la donc i bɛ balo n'a ye i bɛ se ka san caman kɛ k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna bi ko ni drépanocytose b'i la c'est pas la fin du monde i bɛ balo n'a ye très bien n'o y'a sɔrɔ n'i ka prise en charge amélioré don et puis voilà ni sadon sera don min na i bɛ taa malheureusement mais k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna k'u ka d'arrêter de voir en fait k'a essayer ka to ka regard na sugu dɔ lancer bana kan ou bien banabaatɔw ka sɔrɔ u t'a dɔn alors que ni prise en charge bɛ yen nɔ mɔgɔ minnu don ben ils sont normaux comme tout le monde en fait. Mariam san émission ka ban est-ce que message dɔ bɛ bolo k'a lase jama ma n b'a dɔn i bɛ association na association minnu bɛ ka mɔgɔw sensibiliser drépanocytose ko la kuma jumɛn de bɛ bolo k'a lase jama ma mɔgɔ minnu t'a ko kalama. An y'a daminɛ ni électrophorèse an y'o kuma fɔ kosɛbɛ baro in daminɛ na k'a fɔ ko mɔgɔw ka taga u ka joli sɛgɛsɛgɛ kɛ moyen bɛ minnu bɛ se k'an lamɛn RP Media kan k'u ka taga u joli sɛgɛsɛgɛ k'a layɛ n'o y'a sɔrɔ ni drépanocytose signe t'u la n'o y'a sɔrɔ ni jolikisɛ in signe t'u la o test français la encore une fois électrophorèse Faransi yan nɔ u ye centre dɔ bila en place mais o bɛ Paris dɔrɔn de centre d'information sur la drépanocytose yen yɛrɛ la médecin dɔ bɛ yen nɔ maliyɛni dɔ de don u bɛ mɔgɔw ta en charge ka joli sɛgɛsɛgɛ kɛ ensuite u b'a fɛ taa Asa Ɲakate. Asa Ɲakate an ka foli b'i ye ni ce ka baara la. An ka marakamuso an b'a fɔ ale filɛ nin ye ale bɛ yen nɔ ka mɔgɔw joli sɛgɛsɛgɛ ensuite k'a f'u ɲɛna u kan ka min kɛ n'o y'a sɔrɔ ni jolikisɛ yer'u la ou bien k'a f'u ɲɛna ko foyi t'u la finalement nka u kan ka mɔgɔw kɔni choisi bana tɛ min na ou bien hali ni bana bɛ min na pour voir après u bɛ se ka kɛ cogo min na donc ne ka foli laban n bɛna kuma min fɔ mɔgɔw ɲɛna c'est que u ka t'u joli sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ n'o y'a sɔrɔ ni jolicibana t'u la. Très bien. I ni ce Mariam Kulibali kuma ɲɛna i ye kuma o kuma fɔ kuma nafama de don mɔgɔ caman bɛ yen i filɛ ka fɛn minnu fɔ u t'a fɛn kalama an caman b'an kunfɛ ten donc a diyala n ye i kana an ka plateau kan ka na nin ko in ɲɛfɔ mɔgɔw ye mɔgɔw k'a faamu sabula ɲɔgɔn faamuyabaliya kunnafoniyabaliya a bɛ na ni segin kɔ de ye ne hakili la bɛɛ y'i ta tɔmɔta sɔrɔ nin kuma na i ni ce ni baraji. Aw yɛrɛ ni ce ka RP Media lamɛnbagaw bɛɛ fo. Ni ce.
am lambaga ni che aka lamel la be yoro yoro anga foli bawe mom ni an deme ka émission préparée Antoine Kouré Gwenolé anyebe yele muna anyebe caméra wala fon bela ya ni baba dem fana be an kan deme kuma mun be ka foya ka lase ala no bogoma srawre fe awni chaka lamel la